أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grupu Laden cema ana musoma. Grupu Fatmatu Zaraw cema na musoma. Adem seni na mokokoroba. Ambe dugaw kaw ye ka tila ka dugaw ɲinaw fɛ tuguni. An kelen kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma. An y'an sinsin ni Ala tɔgɔ barikama ye. N'o de ye bisimilahi ye. Ale de ye arahamani tigi ye n'o ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye. Ale de ye arahimu fana tigi ye n'o ye kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye. Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. An ko ko masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don ko masa in y'a yɛrɛ tanu yanni danfɛnw k'a tanu. Basa a ko ko alhamdulillahi rabbil alamina. Ko tanu bɛ danfɛnw bɛɛ lajɛlen daba masa ye. Ala yɛrɛ de y'o fɔ a yɛrɛ ma. O tuma anw fana bɛ Ala tanu ka fara a yɛrɛ ka tanu kan. Ka tila ka an yɛrɛ damaw fana tanu an ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. K'a fɔ gurupu Fatumata Zaharaw kanubagaw, a sinsinbagaw, a lapasabagaw, Ala k'aw bɛɛ dɛmɛ. Komi aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na, k'a daminɛ sanfɛ fɔ dugu ma, ne ka foli bɛ aw fana bɛɛ lajɛlen ye. Silamɛw, arijinɛ ɲinibagaw, arijinɛ kanubagaw, masa min ka bon n'a se kɔrɔtalen don. Ale de y'a ka kira ci sallallahu alaihi wasallama ko kira k'a fɔ a ɲɛna ko la solata liman la wudu allahu, ko mɔgɔ mɔgɔ ni seliji t'i la ko hali kana seli, ko barisa seli bɛ seliji de nɔfɛ. Seli baraji ka sɔrɔ, seli ka kɛ ka selibaga nafa, a ka bila alikiyama mijaani na, o bɛ sɔrɔ seliji de nɔfɛ. Ko ni seliji tɛ mɔgɔ min na ko hali o tigi kana seli. Seliji fana bɛ ta cogo minnu na an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Ne b'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ seliji ta cogo dɔn dɛ. Ala y'a fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ cogo min na ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina. K'an ka to ka ɲɔgɔn hakililajigi, ko hakililajigi de bɛ mumini nafa. An b'o hakililajigi yɔrɔ dɔ de la nin ye. A ko n'i bɛ seliji ta, i bɛ minɛ sanuman ɲini, ka ji sanuman k'a la, ka t'i sigi yɔrɔ sanuman na. N'i bɛna seliji ta, i b'a fɔ bisimilahi. A ko kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallama ko a dɔruratu tubihul mahazurati. Ko degun o bɛ ko dɔw nɔgɔya. A bɛ komi n'a fɔra k'i sigi yɔrɔ sanuman na. Yɔrɔ kɛcogoya n'u degun kama, ni e ma yɔrɔ sanuman sɔrɔ, e b'i ta ɲɛgɛn kɔnɔ. O tɛ fɛn bɔ i ka seliji baraji la, o tɛ fɛn bɔ i ka seli baraji la, barisa e ta kɛra degun de kama. A ko n'i bɛ seliji ta ɲɛgɛn kɔnɔ, i b'i jɔ ɲɛgɛn da la fɔ bisimilahi. I bɛ don, i b'i ka ŋaniya siri, n bɛna nin seli wagati in de seliji ta, i b'o seliji ta kɛ. O b'a sɔrɔ e ye bisimilahi fɔ ɲɛgɛn da la ka don. A ko nka ne bɛ ka seliji ta kɛnɛ ma, i seliji ta yɔrɔ de la, i b'a fɔ bisimilahi. Kira sallallahu alaihi wasallam a ko Ibilisa a bɔ a n'a ka saya cɛ k'a ye ŋunanko 3 de kɛ. Ibilisa danna ka sɔrɔ an fa Adama ma da. An fa Adama y'a ka wagati kɛ ka tɛmɛ, Nuhu y'a ta wagati kɛ ka tɛmɛ, Sisa y'a wagati kɛ ka tɛmɛ, Ibrahima y'a ta kɛ, Dawuda y'a ta kɛ, Sulemana y'a ta kɛ, Yusufu y'a ta kɛ, a ko Hudu y'a ta kɛ, Sɔlihu y'a ta kɛ. Ninnu bɛɛ y'u ta kɛ ka na ka Ibilisa to diɲɛ kɔrɔ n'o ye shetane ye. Olu bɛɛ taara ka Ibilisa to, wa ne fana nana ne ni e nana sɔrɔ yan, ne ni e fana b'an ta kɛ ka taa k'a to. Ko Ibilisa in dɛ, kabi Ala y'a da don min na, a n'a bɛna sa bɛɛ salen kɔfɛ tuma min na dɛ, k'a ye ŋunanko 3 de kɛ. A ŋunanko fɔlɔ kɛra fɛn min ye, tuma min ni Ala jɔra a kan k'a fɔ k'a ka bɔ arijinɛ kɔnɔ, ko bari k'ale de kɛra sababu jugu ye n'an fa Adama n'an ba Hawa n'u ye yiriden dun. Ala y'olu labɔ arijinɛ kɔnɔ ka tila ka Ibilisa labɔ nɔfɛ. Ibilisa bɔra arijinɛ kɔnɔ k'a jɔ yɔrɔ min na, a ŋunana.
o kɛra ŋunanko fɔlɔ ye barisa a b'a dɔn ale bɔra fɛn min na a tɛ segin a la tugun a ko a ŋunanko filanan kɛra fɛn jumɛn ye tuma min na ni ala jɔra kan k'a bɛna an fa adama da o don fana ibilisa ŋunana a ko a b'a dɔn astafurulayi an fa adama tɛ tuma min ala jɔra kan k'a bɛna an kuntigi muhamadu da sɔlali wasalama ibilisa ŋunana a ŋunani ye fɛn jumɛn ye o yɔrɔ la ko bari ko ni mɔgɔ min tora an kuntigi muhamadu kɔ sɔlali wasalama k'ale ibilisa tɛ se o tigi la o don ibilisa ŋunana o kɛra ŋunanko filanan ye a ŋunanko sabanan n'a ŋunanko laban a n'a tɛna ŋuna min kɔfɛ o kɛra jumɛn ye tuma min na ni ala ko jibila ma k'a ka taga bisimilahi arahamani arahimi k'a ka t'o dakurɛ saba di an kuntigi muhamadu ma sɔlɔlali wasalama ni ibilisa n'o ye shetani a tulo donn'o la yɔrɔ min na o don fana a ŋunana bari a b'a dɔn ko ni mɔgɔ min kɛra o fɔbaga ye ni mɔgɔ min ka kow daminɛ kɛra o ye k'ale ibilisa tɛ s'i la tugun ale niyɔrɔ tɛ bɔ i la ibilisa ŋunanko sabanan kɛra nin ye a tɛ ŋunan min kɔfɛ ala ka ne ni aw kisi a tɔɔrɔ ma a ko n'i bɛ fɛn o fɛn daminɛ k'a daminɛ ni bisimilahi ye a ko tuma ni e ye bisimilahi fɔ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ka seliji ta walima e ye bisimilahi fɔ i sigi nɔ la ka seliji ta a ko seliji ta yɛrɛ bɛ kɛ fɛn jumɛn ye yaasa e ka seli ka daga i ye yaasa fana e ka seli ka bila i ka kiyama min jani na a ko i bɛ seliji ta i bɛ fɔlɔ k'i tɛgɛ fara ko ka da nɛgɛdonyɔrɔ la siɲɛ 3 ka i da ko siɲɛ 3 ka ji don i nun na k'a fiyɛ ka bɔ ka ji don i nun na k'a fiyɛ ka bɔ siɲɛ 3 a ko i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛda ko siɲɛ 3 ɲɛ seleke n'a panpara i b'a bɛɛ ko siɲɛ 3 ka sɔrɔ k'i kinifɛ bolo ko ka da i nɔngɔn na siɲɛ 3 ka numafɛ bolo fana ko ka da i nɔngɔn na siɲɛ 3 k'i kunkolo masaya ka taa kɔfɛ siɲɛ 1 ka na n'a ye ɲɛfɛ o fana ye siɲɛ 1 a ko ka tila ka ji kura ta ka don i tulo kɔ ani tulo kɔnɔna na siɲɛ 1 o tuma ka sɔrɔ ka i kini sen fɔlɔ ko k'o senkɔnidenw cɛ bɔ hakɛ t'o la f'i k'a dɔn k'o jɛra numan fɛ i b'o fana ko o cogo la hakɛ t'o fana na f'i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana jɛra n'o bɛɛ kɛra ka ban k'e ka seliji ta ɲana e ka seli o fana mana da o kan o bɛ ɲa ni seliji ɲali ye ala k'a ni sababa bɛɛ tuma min na kira sɔlɔlahu alaihi wasallama ni ala y'a dan k'a bila dugumakolo sanfɛ k'a bɛna kɛ kiraw bɛɛ lajɛlen la kira laban ye a bɛna kɛ cibaw la ciba laban ye a ko o kira ye a si ye san 40 sɔrɔ don min na ala ye jibila ci a ma k'a sɔrɔ kuluwo kɔnɔ kiraya dira kira ma sɔlɔlali wasalama k'a sɔrɔ a bɛ garu hira i kɔnɔ an bɛ tilen k'o mɛn cogo min na an b'o mɛn karamɔgɔw da ten nka mun sababuya de ye kira se kuluwo kɔnɔ mun de kira se kuluwo kɔnɔ ni kiraya taara a sɔrɔ yen nɔ kira sɔlɔlahu alaihi wasallam n'a tun wulila sɔgɔma a b'a yɛrɛ lajɛ a bɛ cɛw lajɛ a bɛ musow lajɛ minnu b'ale ni dugumanan cɛ denmisɛnniya la a b'olu lajɛ minnu b'ale ni mɔgɔkɔrɔbaya cɛ a b'olu lajɛ a bɛ baganw lajɛ minnu bɛ taamaw sen 2 kan minnu bɛ taamaw sen 4 kan minnu bɛ paw kama na minnu bɛ fofo o disi kan kira bɛ ninnu bɛɛ lajɛ a b'a fɔ ne muhamadu t'a dɔn fɛn min ye ninnu kɛ tan fɛn min ye ne fana kɛ tan ka mɔgɔ tɔw kɛ nin cogo in na tan a ko ne muhamadu t'o dɔn dɛ a ko nka fɛn min ye nin kɛ dɛ k'o fɛn sina in k'a ne bonya ka kan ni dugu jɛra kira bɛ to k'a yɛrɛ lajɛ a bɛ diɲɛ taatɔ lajɛ a b'a segintɔ lajɛ tuma dɔw fana na n'a wulila a ka tasi bɛ taa yiriw de kan a bɛ yiriw filɛ nin yiri sun ni nin sun tɛ kelen nin denw tɛ kelen ye nin buluw tɛ kelen ye nin feerew tɛ kelen ye kira bɛ to k'olu fana lajɛ ka taa ka segin tuma dɔw la yɛrɛ a bɛ taga yirisun dɔ tigɛ a b'o fura ɲimi a bɛ taa yirisun wɛrɛ tigɛ a b'o bulu ɲimi a b'a fɔ e ɲɛ b'a la dɛ ninnu ja tɛ kelen ye u kunnaya tɛ kelen ye u basiya tɛ kelen ye ko wa k'a dun bɛɛ bɛ ka sɔn ni ji kelen de ye ko ne kɔni t'a dɔn fɛn min bɛ ka nin kɛ ko nka fɛn min bɛ ka nin kɛ kɔni k'a fɛn sina k'a ne bonya ka kan kira tora a b'i tasi ninnu na ni dugu jɛra nka magankaw fana nana ka n'a jate minɛ k'a fɔ ko n'i ye k'i ka kuma fɔ kira ɲɛna sɔlɔli wasalama k'a b'i bilasira ka ɲa u nana ka na dɔn ko n'i ka kalifa a ma k'i ka kalifa in k'a tɛ tiɲɛ ko wa n'i taara i gundo f'a ɲɛna
fo k'a fɔ min kɛra i t'i ka gundo in mɛn a kɔfɛ fo ni e yɛrɛ bɔra n'a ye o tuma kira de tora sa o b'o cogo la mɔgɔw bɛ taa ni ka segin min kɛ ale fana bɛ ka fɛ ka taasi cogo min na danfɛnw cogoya la ale fana tɛ k'o ɲɛ sɔrɔ taa ni ka seginnaw bolo o tuma a nana ka na fɔ an ba Kadija ye k'a ka basijalan dɔ dilan a ye a ka foroko fa ji la ka d'a ma k'ale b'a fɛ ko k'i mabɔ mɔgɔw la ka se ka taa taasi komi a ka d'a ye cogo min na o tuma taasi yɔrɔ in dɛ o de taara ka taga bɛn Garul Hira i ma kuluwo kɔnɔ a b'o kuluwo in kɔnɔ ni basijala ni ji banna a bɛ na so a bɛ na dɔ ta a bɛ tila ka segin kira tor'o ta ni ka segin na sallallahu alaihi wasallama fo don dɔ la a si san 40 dafara k'a to kuluwo kɔnɔ o don ala ye Jibirila ci a ma k'a ka taga f'a ɲɛna k'a y'a kɛ ciba ye k'a ka taga f'a ye fana k'a bɛ dɔw kɛ kira ye nka a t'ulu kɛ ciba ye k'a y'ale Muhamadu ta daminɛ cibaya la ka tila ka nabi ɲumanya k'o fana fara kan Jibirila taara a donna kira k'a ko assalamu alaikum kira y'a laminɛ ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Jibirila donna a ko Muhamadu a ko ala ko n ka n'a f'i ɲɛna k'a y'i kɛ ciba ye k'a kɛ ka ciba 313 dafa bi k'a y'i kɛ nabi ɲuman ye k'a kɛ ka nabi ɲuman 100 ni nabi ɲuman 24 k'o fana dafa bi a ko bi k'i si ye san 40 sɔrɔ k'i to kuluwo in de kɔnɔ a ko i si tun mana san 40 dafa k'i to yɔrɔ o yɔrɔ la k'i to cogo o cogo la a ko ne Jibirila tun bɛna i nɔfɛ ka di ka ciya ɲɛ f'i ɲɛna a ko Jibirila n ye ciya mɛn a diyara n ye a ko o tuma ko cibaya in kɔfɛ ko mun de bɛ yen Jibirila ko a ma ko cibaya in kɔfɛ ko ala ko foyi tɛ yen ko fo n'a kɛra kalan de ye a ko a ye kuranɛ dilan ka ban a yɔrɔ larisu la ko sunkalo tile 27 su dɔ k'a ko ne Jibirila kana jigin ne kuranɛ ɲɛ ko kana bila sankolo fɔlɔ la ka bɔ larisu la ko yaasa baara in bɛ se ka nɔgɔya ne ani e bolo cogo min na a ko bi ala ko ne Jibirila ko n ka kuranɛ in bɛɛ dayɛlɛ ko k'u suraw lajɛ ko a bɛ sura min kɔnɔ ko kalan kɛ Ikra ko n k'o sura in fɔlɔ ta ko kan'o d'i ma a k'o sura in de filɛ n bolo nin n nana ka na o bonya da i kɔrɔ kira ko bonya diyara n ye a ko Jibirila ni e ko ne ma ko kuranɛ sura fɔlɔ ye ko kalan kɛ ko n'o bɔra ko fɛn jumɛn dalen b'o kan a ko Muhamadu ko foyi ma fɔ ɲɛna ala fɛ ko n ka n'a f'i ye foyi ma di ne Jibirila ma ko ne kana di e Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallama ko fo n'a kɛra kalan de ye k'a yira k'a fɔ ko bato in tɛ ɲa ni kalan tɛ o tuma Jibirila alaihi salam a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a ko Muhamadu ma Ikra Muhamadu ye Jibirila jaabi a ko Jibirila ma ana bi qari'in a ko Jibirila ne bɛ mun de kalan a ko Jibirila ne bɛ mun de kalan Jibirila ko Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallama a ko Jibirila ala de ko ne kana f'i a ko Muhamadu ala de ko ne kana f'i ɲɛna ko Ikra a k'i ka kalan kɛ a ko Jibirila ma ana bi qari'in a ko ne bɛ mun kalan ne ma don kalan na a ko ne fa fatura ka ne to n ba kɔnɔbara la kalo 4 kitabutigi dɔw ko kalo 6 a ko a mana kɛ cogo cogo la ale kɔni fa fatura k'ale to a ba kɔnɔ kalo 4 a ko ale bangenen kɔfɛ ale si san 6 ale ba fatura ale ma fa sɔrɔ min b'a don kalan na ale ma se kalan na don a ba fana ɲɛna a ko ale ba fatura k'u y'ale ta ka taa ale di a fa wolofa ma ale si san 6 o y'ale lamɔ san 2 k'o fara ale san 6 kan o kɛra san 8 ye a ko ale fa wolofa k'o fatura o tuma o y'ale ta ka segin ni ale ye kɔfɛ ka na ale di a fanicinin ma n'o o ye a fa kana di a fa balimakɛ ma n'o ye a fa kɔrɔkɛ ye n'o ye Seyidina Ali ni o ye o wolofa ye o y'ale minɛ san 8 k'ale lamɔ san 4 ale si ye san 12 sɔrɔ ale fanicinin o fana fatura k'ale ma mɔgɔ sɔrɔ min b'ale Muhamadu do kalan na ko magankaw y'ale kɛ maa ɲamatɔ ye k'ale kɛ maa teritɔ ye a ko Jibirila ni e nana bi ko ne ka kalan kɛ ko n bɛ mun kalan kɛ Jibirila ye kira minɛ sallallahu alaihi wasallam k'a don a kama ni ɲɔgɔn cɛ k'a bisi ka taa k'a bisi ka segin dɔnnibaga dɔw ko k'o tɛ se ko ka kɛ ne b'a fɔ n ko hali n'o tɛ se ka kɛ ne y'a ye kitabu min na o n'a ka dalilu don tagalen ɲɛfɛ n bɛna o dalilu ɲɛfɔ aw ɲɛna diinɛ tɛ sɔsɔli ko ye diinɛ ye dalilu ko de
ako atilala k'a bisi k'a bila tuma min a ko Muhamadu ma ikra Muhamadu ko Jibila ma anabi qari'in a ko Jibila ne Muhamadu bɛ mun de kalan a ko ne fa fatura kan to n ba kɔnɔbara la kalo 4 a ko ne bangene ne si san 6 ne ba fatura a ko ne dira n fa wolofa ma ne si san 8 o fatura n'o ye mɔkɛ a ko u ye n ta ka taga n di Badara Ali fa ma a ko ne si san 12 a ko o fana fatura a ko makankaw ye ne Muhamadu kɛ maa ɲamatɔ ye k'an kɛ maa teritɔ ye a ko ne ma mɔgɔ sɔrɔ ni min bɛ ne don kalan na ko Jibila ni e ko ne ma bi ko ne ka kalan kɛ a ko n bɛ mun de kalan Jibila ye kira minɛ sallallahu alaihi wasallam k'a don a kamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a bisi kosɛbɛ k'a ta ka segin ka tila k'a bila ka segin ka tugu k'a ka kalan kɛ a seginna ka kuma kɔrɔ in k'a ko Jibila o tuma n ye min fɔ i ma da la wa Jibila ko n dara la a y'a minɛ k'a bisi sabanan na k'a bila a ko Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam bisili ni dɔw ko a ma bisi ne y'a dalu sɔrɔ yɔrɔ min n'o ɲɛfɔ aw ɲɛna a ko bisili kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ k'a yira i la k'a fɔ ko kalan tɛ sɔrɔ nɔgɔya la a kɛra arabu kalan ye wo a kɛra tubabu kalan ye wo a kɛra menisiya kalan ye wo a kɛra nɛgɛ kalan ye wo hali n'a kɛra kalan o kalan ye k'a yira k'a fɔ ko kalan tɛ sɔrɔ nɔgɔya la k'o de ye bisili kun ye ka sɔrɔ ka sura in tɔ f'a ɲɛna a ko Muhamadu ma ikra bismi rabbika lezi khalaqal insana min alaqin ikra wa rabbukal akram a sɔrɔla ka sura tɔ kala kira kunna sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka segin a kɔ ka taga a taga yɔrɔ la o tuma kira ka kiraya ka di a ma kuluwo kɔnɔ a sababu sɔrɔla de a ka se ka taasi ka ɲɛ o de y'a to a bɔra mɔgɔw cɛla ka taa don kuluwo kɔnɔ a si ye san 40 sɔrɔ don min na ala ye kiraya d'a ma ye a ko kiraya in kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn min bɛ yen nɔ n'o ye seliji ta ye an b'o baabi mun kunna ko seli min n'a tɛ ɲa abada ni seliji tɛ an bɔra k'o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sisan nɔ an ye kalan don nin yɔrɔ in na mun de la ko barisa ko seliji fana baraji tɛ kɔrɔta abada ka se a se yɔrɔ la fo seliji kɔfɛ duwawu i k'o fɔ komi ala y'o fɔ cogo min na i k'o fɔ k'o ɲa o de y'a to an ye kalan don nin yɔrɔ in na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kalanlen don an bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ dɔn n'a fɔra ko dɔɔni kaba kɔni dɔɔni mana caya cogo o cogo la dɔɔni de don wa dɔɔni mana dɔgɔya cogo o cogo fana na dɔɔni de don an bɛɛ lajɛlen dɔ kalan o de an don groupe Fatumatu Zaharaw la bi an bɛ barika da ala ye ka barika da kira sallallahu alaihi wasallam ka barika da an ka sababu ɲuman fana ye n'o ye an kɔrɔmuso Sitan Tarawele a ko o seliji in kɔfɛ i ma y'a fɔra ko ni sunkalo banna don min na seli don k'an ka zakatul fitiri bɔ zakatul fitiri arabukan ye k'an ka ɲɔ kilo 2 suma mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen kilo 2 ko ka togo di a dibaga min ni min ka kan ko ni ɲɔ di yɔrɔ t'i bolo i k'a lajɛ ɲɔ kilo 2 sɔngɔ bɛ bɛn joli ma i k'o ta k'o di k'o bɛ i ka sun de baraji layɛlɛ n'o tɛ ko ni sunna ko sun bɛ to sanni dugujɛ fo ka taga fɔ ko baraji yɛlɛla tuma min na o tuma ko seliji fana baraji ka yɛlɛn dɛ ka sɔrɔ ka ɲa ka sa seyɔrɔ la ko ɲuman dɛ k'o bɛ sɔrɔ seliji kɔfɛ dugawu de fɔ ko ɲuman na seliji fɔ ko dugawu fɔ ko ɲuman an bɛna o de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna komi an bɔra ka kalan fɔ cogo min na an bɛɛ kalanna an bɛɛ ye dɔ kɛ o tuma an bɔra kalan kɔnɔ sisan kalan banna ala b'a fɔ a ɲɛna kuranɛ suran dɔ la ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minina ko Muhamadu a ye t'aw ka ɲɔgɔn hakilila jigin ko hakilila jigin ko de bɛ mumini nafa o tuma ne ni aw bɛna o hakilila jigin an bɛna o de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka biri janaba koli la ka na seliji da o kan o tuma ni diinɛ tɔ baara minnu tɔ bɛ ɲɛfɛ an b'olu fana ta ɲɔgɔn bolo dɔɔni dɔɔni ka ɲɔgɔn hakilila jigin n'o tɛ yan'an ka don groupe Fatumatu Zaharaw kɔnɔ bɛɛ ka bato kɛcogoya b'i bolo min ta fɔ ko ka ɲi wo min ta fɔ ko man ɲi wo min donna la i mɔgɔ misɛnman wo min mɔgɔkɔrɔba donna la wo bɛɛ ka diinɛ cogoya b'i bolo nka an bɛna ɲɔgɔn hakilila jigin ka ɲɔgɔn ka suraw tile ka faamuyali ko ɲuman di ɲɔgɔn ma o tuma an bɔra kalan kɔnɔ sisan nin y'an donna hakilila jigin na hakilila jigin fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye ko n'i tilala seliji ta la i k'a fɔ ashahadu an la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu n bɛ segin a kan ashahadu an la ilaha illallahu wahadahu la sharika lahu wa ashahadu anna muhammadan abduhu
wa rasuluhu ala k'an ni sababa bɛɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko duwawu kan saba bɛ yen n'i y'o fɔ k'o da ni ashahadu in kan k'a bɛ se ka min f'a ɲɛna o baraji la o de ye yanni i ka bɔ selijita yɔrɔ la ka taa i seli yɔrɔ la ani sariti bɛnna nin fɔlen kɔfɛ ka da ashahadu kan ko o ni sariti in bɛnlen e ma o kɔrɔ o ni e ka saya bɛnnen i m'a seli kɔ fɔlɔ dɛ nka e ye duwawu in kala ka da ashahadu kan ko duwawu in kɔsɔn ala ko k'a yafari ma ala ka yafa ni silamɛw ma an bɛ segin dugawu in kan halisa allahumma ij'alni mina tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika as-solihina nin de bɛ da dugawu in kan ashahadu kan o tuma ka sɔrɔ ka wuli ka taga selijita la selijita kɔfɛ dugawu bannen sisan an bɛna don seli kɔnɔ don wɛrɛ la nka an bɛ dugawu ɲini gurupu fatumatu zaharaw mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ a cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba an bɛ dugawu ɲini aw fɛ cogo min an fana bɛ dugawu kɛ aw ye ten ala k'a laban ɲa ala k'a laban ɲa mali jamana ala ka basigi don a kɔnɔ ala kana fitinɛ mɔgɔ bɔ a kɔnɔ ala kana fitinɛ mɔgɔ don a kɔnɔ kira bonya n'a hɔrɔma kosɔn wasalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuhu ni ala sɔnna ala k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ an ka foli baw ye an ka dugawu baw ye mali kɔnɔ ale mali kɔ kan a k'aw jija gurupu fatumatu zaharaw la ala k'a taa ɲɛ ala kana segin kɔfɛ gurupu in bɛ aw de bolo dɛ ni aw saliyara la dɔrɔn walima ko minnu tɛ ɲa k'olu kɛ a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ tiɲɛ o kɔrɔ a tiɲɛni bɛ aw bolo wa ni aw fana y'aw jija aw ma saliya fiyewu n'a ɲɛna aw de kelen kelenna bɛɛ lajɛlen y'a ɲa a ɲali ko ɲuman ala ko nɔgɔya anw bɛɛ lajɛlen de ye diinɛ dɛmɛ de don diinɛ dɛmɛ de don bɛɛ n'i ka diinɛ dɛmɛ cogoya de don hali k'a fɔ karisa i tɛmɛtɔ la karisa i ye nin min kɛ nin ɲɛna dɛ i jija nin na i ye diinɛ dɛmɛ walima i tɛmɛtɔ i ko karisa kana nin kɛ nin tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ dɛ ni ala tɛ nin fɛ ala kira tɛ nin fɛ sallallahu alaihi wasallam hali n'i ka maa sɛbɛw y'i ye nin na a tiɲɛna o bolo bɛ fɔ i kɔ dɛ o fana ye diinɛ dɛmɛ dɔ de ye bɛɛ de k'i seko kɛ diinɛ in ye kira yɛrɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko nasara lahu man nasara diina ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ala ka diinɛ dɛmɛ ko ala b'i dɛmɛ ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛbaga ye an ko gurupu fatumatu zaharaw ma sigi foyi kama fo n'a kɛra diinɛ laseli ani diinɛ dɛmɛ de ye aw minnu fana bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la an bɛ foli k'aw ye ka waleɲuman dɔn fana k'aw ye ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ mali kɔnɔ ali mali kɔ kan